ne biste imali nikakve šanse da uđete ovde danas. Možete da dođete ovde i bez ikakvih problema se šetate i uživate u kolonijalnoj arhitekturi i svemu što nudi Casco Viejo. A na samo 2 minuta dalje nalazi se jedan od najopasnijih krajeva Panama City-a, El Chorillo. Jedini kanal na svetu koji spaja Atlantski i Tihi okean jeste Panamski kanal. Panamski kanal se smatra jednim od 7 svetskih čuda Novog sveta. Ako ne biste išli preko Panamskog kanala, morali biste da plovite dodatnih 13.000 km. Ta cena u jednom smeru iznosi ni manje ili više nego milionče. Nisu izostali ni snimci dronom, zemlje koja povezuje svet. Ne samo geografijom, već i svojom bogatom istorijom, kulturnom raznolikošću i strateškim značajem, čineći je nezaobilaznom turističkom destinacijom. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. Panama je najjužnija država Centralne Amerike, poznata po svom strateškom položaju koji povezuje Severnu i Južnu Ameriku, kao i Atlantski i Tihi okean. Izlazi na Karipsko more i Tihi okean dok se na kopnu graniči sa Kostarikom i Kolumbijom. Glavni grad Panama City predstavlja savršen spoj modernog metropolisa i bogate istorije. Ime države ima nekoliko tumačenja, ali Panamci veruju da ono znači obilje ribe, drveća i leptira. To zaista opisuje ovu zemlju, bogatu prirodom i životom. Mada leptire nisam primetio, ali verujem da ih ima u nekim periodima godine. Pre dolaska Španaca ovde su živjeli domorodački narodi poput Čipčana i Kueva, ali dolaskom kolonizatora većina njih je nestala zbog bolesti i sukoba. Prvi Evropljanin koji je kročio na ovu teritoriju bio je Rodrigo de Bastidas, 1501. U potrazi za zlatom, naravno. Ubrzo nakon toga Panama je postala strateška tačka za špansku trgovinu. Zlato i srebro su preko nje stizali iz Perua u Evropu, što je privuklo i mnoge gusare, poput čuvenog Henrya Morgana, koji je spalio stari grad Panamu 1671. Panama je dugo bila deo španske kolonije, ali se 1821. odvojila i pridružila Velikoj Kolumbiji. Konačno, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, postala je nezavisna 1903. što je omogućilo izgradnju čuvenog Panamskog kanala. Kanal je danas ključni ekonomski resurs zemlje, ali istorija Paname je i dalje isprepletena uticajem Sjedinjenih Američkih Država, uključujući čuvenu invaziju 1989. najveću vojnu akciju nakon Vijetnamskog rata. Danas Panama ima oko 4,2 miliona stanovnika. Većina su mestici, dok manji procenat čine belci, crnci i domorodački narodi. Glavni grad Panama City privlači najviše stanovnika, zbog razvijene infrastrukture i blizine kanala. Španski je zvanični jezik, ali se engleski sve više koristi, posebno u poslovnom svetu. Religija je pretežno katolička, a sama Panama je poznata po multikulturalnosti i bogatoj tradiciji. Panamska ekonomija jedna je od najbrže rastućih u regionu. Pored kanala, ključni sektori su bankarstvo, trgovina i turizam. Međutim, i pored ekonomskog rasta, veliki deo stanovništva i dalje živi u siromaštvu, što govori o kontrastima koji obeležavaju ovu zemlju. Panama je fascinantna zemlja sa burnom istorijom, strateškim značajem i bogatom kulturom, spoj tradicije i modernog života. Savršeno mesto za priče koje želim da istražim. Kao što to uvek biva, svoj put u svakoj zemlji započinjem iz prestonice, pa sam na poziciji Panama City, glavni i najveći grad zemlje.
Predstavlja fascinantnu mešavinu starog i novog. S jedne strane su moderni oblakoderi i luksuzni tržni centri, a sa druge kolonijalna istorija i autentične znamenitosti. Najveća atrakcija grada i simbol zemlje je Panamski kanal. Ovo inženjersko čudo povezuje Atlantski i Tihi okean, igrajući ključnu ulogu u globalnoj trgovini. Sa moje desne strane nalazi se Pacifik, sa leve strane 80 km dalje nalazi se Atlantski okean. Jedini kanal na svetu koji spaja Atlantski i Tihi okean jeste Panamski kanal. Čuveni Panamski kanal, 80 km dalje je grad Kolon, odnosno druga tačka koja se nalazi na ulazu, odnosno izlasku u Panamski ili iz Panamskog kanala, u zavisnosti od toga da li dolazite sa Pacifika ili Atlantskog okeana. A ono što sada sledi jeste moj odlazak do samog Panamskog kanala i da vidite kako sve to zapravo funkcioniše. Iskopan je u periodu između 1883. i 1914. Dug je 82 km. Na najužem mestu je širok 91, na najširim 350 metara, uz dubinu od 13,7 metara, a sa jednog na drugi kraj potrebno je 8 do 10 sati plovidbe. Suetski kanal predstavlja jednu od najvažnijih pomorskih arterija sveta, a kao jedan od najvećih i najtežih građevinskih projekata ikada izvedenih, imao je ogroman uticaj na pomorski saobraćaj između dva okeana. Zbog svega navedenog, Panamski kanal se smatra jednim od 7 svetskih čuda novog sveta. Francuska je počela rad na kanalu 1881. ali su radovi obustavljeni zbog inženjerskih problema i visoke stope mortaliteta radnika. Čak njih 22.000, pre svega zbog malarije i žute groznice, ali i odrona. Sjedinjene Američke Države su preuzele projekat 1904. a problem sa malarijom i žutom groznicom rešio je dr. William Gorgas, koji je naredio da se očiste sve kuće i pročiste vode oko kanala. Do kraja izgradnje umrlo je još 5.500 radnika, pre svega zbog odrona, jer su bolesti poput malarije i žute groznice njegovim merama gotovo iskorenjene. Kanal je otvoren 10 godina kasnije, 15. avgusta 1914. Njegovom izgradnjom skraćeno je vreme putovanja brodova između Atlantskog i Tihog okeana, omogućavajući im da izbjegnu dugotrajne opasne rute oko rta Horn, najjužnijeg dela Južne Amerike, kroz Drakeov prolaz ili Magellanov Moreus. U brojkama, ako ne biste išli preko Panamskog kanala, morali biste da plovite dodatnih 13.000 km. Vizitorski centar Panamskog kanala uvijek je pun, bila sezona ili ne. Svi ljudi koji dođu u Panamu moraju da dođu i posjete Panamski kanal, tako da ovaj kanal itekako ima komercijalni značaj ne samo za naplatu svim ovim brodovima koji prolaze ovdje, već i u turističke svrhe. Laptop držim ne zbog toga sad što mi je tako super u kadru, nego zbog toga što sam morao ja na neki način saznam veliki broj informacija vezanih za Panamski kanal, jer nemojte da mislite da ja pravim, da znam ono kao sve, pa se pravim pametan. To nikada ne radim. Interesovalo su me pre svega cene prolaska brodova kroz Panamski kanal, s obzirom da naravno to ništa nije za džabe. Tolike godine truda i rada mukotrpnog da bi se napravio ovaj kanal koji povezuje dva okeana, iziskuje to da vi ako njega koriste morate da platite i to dobro. Cene se kreću od nekoliko hiljada dolara za neke manje brodove, u zavisnosti od nekih većih. Najviše plaćaju kruzeri koji do godinu dana unapred moraju da plate taj prolazak i provedu svoje turiste iz jednog okeana u drugi. I ta cena je, verovali ili ne, negde oko $500.000 u jednom smeru. Ako žele se vrate ponovo kroz Panamski kanal, morat će da daju još $500.000, ali ja sam sasvim siguran da oni to jako dobro naplate s obzirom da prevoze veliki broj putnika na tim turama. Naravno, ovo su cene za stare prevodnice, međutim na novim prevodnicama koje su značajno bolje i veće, odnosno mogu veći brodovi da stanu, su ovi kontejnerski brodovi. Ta cena u jednom smeru iznosi ni manje ili više nego milionče. Kolumbija, Francuska i kasnije Sjedinjene Američke Države kontrolisale su teritoriju oko kanala tokom konstrukcije. Sjedinjene Američke Države su nastavile da kontrolišu kanal i okolnu zonu sve do 1977. kada su ga zajedno kontrolisale sa Panamom, da bi 1999. panamska vlada u potpunosti preuzela kontrolu nad njim. Sa obe strane kanala nalaze se kapije radi podizanja brodova do nivoa veštačkog jezera Gatun, kreiranog radi redukovanja količine iskopavanja neophodnih za izgradnju kanala, 26 metara iznad nivoa mora, i zatim spuštanja brodova na drugom kraju.
Originalne kapije su bile 34 metra široke. Treće šire kapije konstruisane su između 2007. i 2016. kada je i prošireni kanal i započeo komercijalne operacije, jer su nove kapije omogućile tranzit većih post-Panamax brodova koji imaju kapacitet prenosa znatno veće količine tereta. Kako biste imali kompletnu sliku o Panamskom kanalu, predočit ću vam neke brojke. Za njegovu izgradnju Amerikanci su potrošili 8,6 milijardi dolara. Panamci 2016. još dodatnih 5,5 milijardi, čime su udvostručili kapacitet, a danas na dnevnom nivou kroz kanal u proseku prođe 40 brodova, što Panamcima na godišnjem nivou donosi zaradu od milijardu dolara. A evo i kako. Naknada za brodove koji koriste kanal kao prolaz iznosi $72 po jednom standardnom kontejneru. Imajući u vidu da neki brodovi mogu da prevozi do 4500 kontejnera, dolazimo do cifre od $317.000 za putarinu. Dobar biznis, rekao bih. Kada je ova naknada u pitanju, najbolje je prošao američki avanturista Richard Halliburton, koji je 1928. preplivao Panamski kanal i za to platio najnižu taksu u njegovoj istoriji – 36 centi. Manga! Trip! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. Narednog tmurnog i kišovitog dana, kao što je u ovom periodu sasvim normalna pojava, krenuo sam do stare Paname, ostatke nekadašnjeg glavnog grada zemlje, nadomak modernog Panama Citya. Od 1997. zajedno sa istorijskom četvrti na UNESCO listi je svetske kulturne baštine. Naselje, prvobitno poznato kao Castilla del Oro, pronašao je 1519. godine Pedro Arias de Avila, španski konkvistador i vođa prve velike ekspedicije u Novi svet. U to vreme, to je bilo prvo stalno evropsko naselje na Tihom okeanu, a 2 godine kasnije, 1521. dobije španski grb, što je značilo da su ga Španci od tada koristili kao svoju koloniju, koja je bila polazna tačka za razne ekspedicije u Peru i borbe protiv Inka, ali i baza odakle se brodovima prevozilo srebro i zlato. U narednim godinama grad je pretrpeo brojne požare koji su uništavali pojedine delove, ali nisu bitnije uticali na razvoj naselja koje je 1610. godine imalo oko 5000 stanovnika. Početkom 17. veka grad je više puta bio napadnut od strane pirata i starosedelaca iz Darijena, ali i čuvenog spomenutog velškog pirata Henrya Morgana, koji je 1671. sa svega 1400 vojnika umarširao od Kariba preko džungle u sam grad, porazivši gradsku miliciju. U to vreme u gradu je živelo 10.000 stanovnika. Opljačkao je sve što je mogao i uništio grad. Morganovim napadom poginulo je na 1000 ljudi, a novi grad morao je da se podigne, što se i desilo nekoliko kilometara zapadnije, što je zapravo današnja lokacija modernog Panama Citya. Par sati kasnije, evo ga i sunce. Kao da nije isti dan. Stigao sam u Casco Viejo ili staru četvrt. Istorijski distrikt Panama Citya nastao 1673. 2 godine nakon što je pirat Henry Morgan spalio i uništio staru Panamu. Od 1997. na UNESCO je listi svetske kulturne baštine. Grad je podignut na poluostrvu i opasan zidinama, koje bi ga čuvale od novih napada pirata. Iz tog perioda prisutne su brojne građevine u španskom kolonijalnom stilu, koje su označile nastanak nove moderne Paname, kakva je i danas.
A jedna zanimljivost pre nego nastavim dalje. Ako biste nekim slučajem došli u Casco Viejo pre 2007. godine, ne biste imali nikakve šanse da uđete ovde. S obzirom da su do 2007. godine ovde bile najjače i najmoćnije bande koje su bile generalno vladale Panama City-a. Ja se nalazim skoro na pograničnom pojasu koji deli Casco Viejo od jednog od najopasnijih krajeva Panama City-a koji se zove El Chorillo. Naravno, da bi bande kontrolisale područje u kojem se nalaze, morali su da biraju neku tačku sa koje mogu da vide sve i da dobro osmatraju. To je upravo ovaj hotel koji se nalazi iza mene, izgrađen u kolonijalnom stilu, međutim od 1997. kada je ušao pod zaštitu UNESCO je restauriran, ali je od 1997. do 2007. dok su bande vladale naravno ovim područjem i dalje bio mesto gde su oni na njegovom krovu nadgledali sve šta se dešava ovde u Casco Viejo. Pa možete onda da pretpostavite kako je to bilo stanje do 2007. Kažem, danas možete da dođete ovde i bez ikakvih problema se šetate i uživate u kolonijalnoj arhitekturi i svemu što nudi Casco Viejo. A na samo 2 minuta dalje nalazi se jedan od najopasnijih krajeva Panama City-a, El Chorillo. Za najbolje snimke grada predložili su mi brdo Ancon. Iznad je grada i pruža panoramski pogled na Panama City, kanal i okolnu prirodu. Samo da napomenem da ima nekih sat vremena uspona. Pa ako niste u kondiciji i nemate mnogo vremena, razmislite o drugim panoramskim opcijama sa nebodera. Popodnevne sate proveo sam lutajući ulicama grada, tražeći inspiraciju među neboderima i zelenilom. Nisu izostali ni snimci dronom. Po ovim kadrovima završavam dan i prvu epizodu iz Paname, zemlje koja povezuje svet. Ne samo geografijom, već i svojom bogatom istorijom, kulturnom raznolikošću i strateškim značajem, čineći je nezaobilaznom turističkom destinacijom. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.